Quithing Spyro Test Fire. Yan unbox natin to galing kay Wilson Barrett. Ganda ng pagkakabalot niya, guys. Bali na-receive ko lang to kanina, guys. Medyo fresh pa to. Then 100 nga pala to, guys, na Quitties. May titanium daw to, sabi ni Sir Barrett. Bali ano natin, guys. Yan natin dito, guys. Yan, guys. 100 pieces nga pala to, guys, na Quitties galing kay Sir Barrett. Small lang to, guys. Mura lang to sa kanya, guys. Yun, medyo maano lang, pero ganda naman. Maliit lang siya, guys, pero okay naman. Bali nakabili na rin pala tayo kay Sir Barrett ng ano nito, ng stick. Lalagyan na lang natin siya ng stick. Bali 100 pieces to, guys. Yan, guys. Sa next video, guys, test fire natin siya kung kaano kaganda yung ano ni Sir Barrett. Yun lang, guys. Thank you.